तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये मेरा 12 इंच है। और इधर से आएंगे तो ये मेरा 7.5 इंच पे रहेगा। यहाँ नीचे दिखा, यहाँ ये 7.5 इंच पे है। तो पहले मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ। तो इस स्टेप से आपको एक स्क्रू पहले फिक्स कर लेना है, क्योंकि ये स्टेट और स्टेट भी देखना पड़ता है। इसके बाद ये मेरा ब्लैक स्क्रू है और ये आर्टिफिशियल पानी से लग रहा है। इस प्रकार से आपको कस देना है। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. A nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. यहाँ से भी आपको 12 इंच ले लेना है। 12 इंच और ये मेरा राइट 34 से। यहाँ पे भी आपको 12 इंच लेना है।
ये जो मेरा रेट है यहाँ से यहाँ देखेंगे, ये मेरा 6 इंच है और चौड़ाई में भी 6 इंच है। तो मैं आपको शू रख के दिखा दूँ। ये मेरा शू है, इसका सर यहाँ से आपको डिजाइन मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा है स्टोर के लिए। और तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।